ହ୍ୟାଲୋ ସାପ जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नया फ्रेश ब्लॉग को। आज हूँ पवित्र कार्तिक पूर्णमी। चलते देखिया पिला मान सब बंधे कौन कर जाई कौन बाण फुटाऊँ आसतु जीवा तले कौन लगे पूरा तले कौन छाड़ी निया कपड़ा नष्ट हो अरे लगिनी पलाऊ सब बाण देख जाई बाण थुआई आनी फुटे बाण फुटाउछन्ती हमर नागो नहीं मामू को पकड़ देखा हाँ आ रहू जाऊ क्या हुई गोड़े में साप वाला कौन कर दिया वीडियो इन तो यही जाई मु काटी दी पके दे सीधा मालो गोड़ो तो कौन आगे बक्का कोन तो गली पइला हां से गली वाला पूरा एठी अछि टिके ना अछि तळु तो बक्का कोन नथला तो एटा बक्का कोन एटा गाड़ी हो बक्का कोन कि हां बक्का सेल बक्का करते देखु केल बक्का करछि दी पटिया मता करछि दी पटे मेला हाई बक्का दादा एठी देखैली दी ताती जी मु दी को एका हेर न दिया रे हे गुटे ओटे फुटोलु जने 5 दिन देखिया हम तेरे को दी पटिया मुखा करू टी अरे हे ए चकरी थोई देकी पळेबी किछि कहबिनी काई या गटू खाली तो का करो करूनु मैं नको नाही बा धप धप अच्छी जीव र जीव सी गोला को ये पहुंची ये बक्का कोन मतला हे जो गଳି पइला सांगे सांगे जीव वाडे जो गैस तो तू उल्टिया कर दू तू पळेला तू कोन पळेला औरी गले वो वीडियो होती ना नहीं चालची वीडियो हे जानी न टाणु एना लगिन था टाणु
ହେଲା ତାହା क्या ला साड़ी ଆଉ ତ ପଡି ନାହିଁ ବୋ ଆଉ ନାହିଁ ବମ୍ ଲଗେଇ ଛାଡି ଦବ ଲଗା 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 अल्लाह का क्या हुई हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद टाइम दी लिपि गई चले जा ऊपर गाओ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଧାର କରିବି ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନହେଲେ ଲିଭିଯିବ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଉଡିଆ କହୁ ତ ଦେଖେଇବୁ ଏଇନା ଦେଖାନା ସେ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ତ ମୁହଁରେ ପଡିବ ବୋଉ ଆଖି ମୁଜି ଦେ ମୁହଁ ଧୋଇନି କିରେ ଅଜୟ ଜଳୁନି ये क्या हुई मुँह धुआ नहीं एक मो उपरू छाड़ू न चक्री 2 inches later मुह धोईच बोधे फाटिलानी बेला भल अच्छी तोर वीडियो कला आगु फाटिगला कौन वीडियो कर पूरा थोई दो ना क्या हुई जो मो हाथ रूम फुम पड़गला ସେଇଟା टू आवर्स लेटर ये कर तो लागियो करियो ये साला क्या कर रहा है करो जदि आपण माने एई बळी चक्री बाण फुटाउछंती देखि केयरफुली फुटांतु न लगो लगा फुटी जीवो देखि केयरफुली फुटांतु एते बाण अछि बंद करो तो देखा होला नहीं किसी तू देखे चला 1 year later कहीं ए वर्ष फुटी होनी बोधे पैसा दे आनु बोधे पैसा दे आनी देखो ना बे मुह धोइनी मु लगेती
ହାତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ ସିଆଡ଼େ ଆଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ ସିଆଡ଼େ ଉପାଡି ଦେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଠି ଚାପା। ସିଆଡ଼େ ଲଗା ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ବନ୍ଦ କର ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହଉନି ମାଗଣା ଆଣିଛି ମତେ। ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ହାତ ମାରୁଛି ସେଇଟା ହଉନି ବୋଉ ବାଗେଇବ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ସାପ ଆରେ ତୋ ବେଳୁ କାହିଁ ଫାଟୁନି ରେ ସାପ ହଣଟା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ରି ସବୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ସବୁ। ଦୟାକରି କେୟାରଫୁଲି ସେ ଚକ୍ରି ବାଣ ସବୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସରିନି ଆମର ଚକ୍ରି ବାଣ, ଆଉ 4ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆସିଲେ ଆସିଲେ ବାଣ ଫୁଟିବ। ଇଏ ଖାଲି ଆଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି 4ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ରହିଯାଇଥିଲା ଫୁଟି ନଥିଲା। 5ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 5ଟା ଲଗାଉଛି। କେୟାରଫୁଲି ହେଇକି ଆମର ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆଗ 32ଟା ଜଳୁ 43 ସେକେଣ୍ଡ ଲସ୍ ଲସ୍ ଏହା ହିଁ ହବାର ଥିଲା। ଧୋଇନି। ଧୋଇନି ଚା ବସେଇଦେଲ ନା ଧୋଇନି। ମୁଁ ବଇଛି ଶୈତାନ ଦେଖନ୍ତୁ भाई माने भैया कृपया देखिए क्या हुई खाली मुहटा खोला है भैया ये क्या हुई हाथ पड़ीगला पुड़ीगला है देख ବାଣ ଫୁଟେଇଲେ ଯେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ବାଣ ଫୁଟୁଳି ସକାଳ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବାଣ ଫୁଟେଇକି ହାତର ଅବସ୍ଥା। ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।